इनाम वाला मैं कोई शेर पढ़ा नहीं हूँ, बस माइक चेक करने के लिए मैंने एक मतलब एक शेर का सहारा लिया था। माइक चेक हो चुका है, आप इत्मीनान से बैठिए, मैं इंशाअल्लाह वहीं तक पहुंचूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। एक मतलब और पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमा ले। जी इरशाद। कारी साहब रुकिए जरा, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। जहान है बस बचा करके रखे हैं कि कब इस्तेमाल करना है। मैं पढ़ूंगा, मैं इसीलिए आया हूं, अभी ट्राई कर रहा हूं, मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। कि खुदा की बंदगी से सुभान अल्लाह। आप बोलते रहिएगा कि खुदा की बंदगी से, खुदा की बंदगी से मोतबर इंसान होता है। खुदा की बंदगी से मोतबर इंसान होता है। खुदा की बंदगी से, खुदा की बंदगी से होता है। जो सजदे से करे इनकार, जो सजदे से करे इनकार, वो शैतान होता है। करे शायर इस्लाम जनाब दिल खैर आबादी, सरजमीने कस्बा टोली जिंदाबाद, नौजवानाने कस्बा टोली माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। कि खुदा से, खुदा की बंदगी से मोतबर इंसान होता है। जो सजदे से करे इनकार, जो सजदे से करे इनकार, वो शैतान होता है। जो सजदे से करे इनकार। और ये शेर कस्बा टोली के एक एक फर्द के हवाले से हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े। खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े। खुदा के वास्ते अब खत्म अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े। हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। जो सजदे से करे इनकार। और ये शेर पेश करता हूँ, शायद ये हुफ़ाज़े इकराम तशरीफ फरमा है, उनके दिल में ये शेर घर पैदा कर जाए, मुलाहिजा फरमा ले। हाफिज लियाकत साहब, आपने कुरान करीम की तिलावत की, अब ये शेर। मुबारक मुबारक कोई भी सीना
نہیں حافظ کے سینے سے واہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مبارک کوئی بھی سینہ مبارک کوئی بھی سینہ نہیں حافظ کے سینے سے مبارک کوئی بھی سینہ سینے سے یہ وہ سینہ ہے جو قرآن یہ وہ سینہ ہے جو قرآن کا جزدان ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شاعر اسلام جناب دل خیر آبادی ماشاءاللہ بہت خوب قرآن کا جزدان ہوتا ہے یہ وہ سینہ ہے جو قرآن ابھی پڑھ رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو حقیقت میں نہ جانے کتنے لوگ ادھر ادھر کیا کیا گفتگو کر رہے تھے ایک شعر حاضر کرتا ہوں ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کون کون قرآن کو چھپ کر کے سنتا تھا حضور کے زمانے میں شعر سنیے کہ وہ اتباع ہو کہ شیبہ ابو لہب چھپ چھپ کے سنتے ہیں وہ اتباع ہو کہ شیبہ ابو لہب چھپ چھپ کے سنتے ہیں وہ اتباع ہو کہ شیبہ ہو لہب چھپ چھپ کے سنتے ہیں چھپ چھپ کے سنتے ہیں بڑا ہی پر کشش اللہ بڑا ہی پر کشش اللہ کا قرآن ہوتا ہے بڑا ہی پر کشش اللہ کا قرآن ہوتا ہے بڑا ہی پر کشش اللہ کا قرآن ہوتا ہے سبحان اللہ